अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। मेरा जो आज का वीलॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज के वीलॉग में मैं बात करूँगी एक ऐसी कम्युनिटी की, एक ऐसे तबके की जो हमारे यहाँ सोसाइटी में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है, और वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप ये गाना सुनिए। कहीं रिश्ते उलझते हैं, कहीं रिश्ते उलझते हैं, कहीं ख्वाहिश सताती है, जगा कर आरज़ू दिल में, जगा कर आरज़ू दिल में, कुदरत आज़माती है, कहीं रिश्ते उलझते हैं। तमन्ना हो गई पूरी, मगर फिर भी अधूरी है। तमन्ना हो गई पूरी, मगर फिर भी अधूरी है, यही दिल को दुखाती है, यही उलझन सताती है। मई सन 2016 में ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक एनजीओ के कोलैबोरेशन के साथ जॉलीवुड एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से हमने 2 थिएट्रिकल प्रेजेंटेशंस की थी, शनाख्त और मैं कौन के नाम से, जिसको मैंने लिखा और डायरेक्ट किया था। और ये बेस करती थी ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सराओं के इश्यूज़ और उनके मसाइल पर। ये सच्ची कहानियाँ थीं। शनाख्त को हमने डेडिकेट किया था अलीशा को। अलीशा एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस थी पेशावर में, कि जिसको गोली लगी थी, और जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो 15 से 20 मिनट तो इसी भाग दौड़ में लग गए, इसी जेंडर आइडेंटिफिकेशन में लग गए कि इसको मर्दाना वार्ड में लेके जाया जाए या जनाना वार्ड में लेके जाया जाए, और इसी जेंडर आइडेंटिटी की जंग में वो ज़िंदगी की जंग हार गई। दूसरा ड्रामा मैं कौन, जो कि फ़िज़ा की कहानी थी, उसके कुछ इक़्तिबासात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है, और वो भी सदियों से ख़त्म नहीं हो रही। कहते हैं कि हर कहानी कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें किरदार तो मर जाते हैं और दूसरे इस किरदार की जगह ले लेते हैं, लेकिन कहानी चलती रहती है। इस कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। यह है फ़िज़ा की कहानी। ना वो मर्द थी ना वो औरत, उसकी रूह ज़नानी थी, और उसे तो उस उम्र में रूहानी अजियत का निशाना बनाया गया कि जिसमें टेक्निकली एक बच्चे को जेंडर के बारे में पता ही नहीं होता। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जिनको खूबसूरत बचपन मिलता है। वो फ़िज़ा थी, हाँ, वो एक ख्वाजा सरा थी। फ़िज़ा कभी अपने बचपने की बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जो ज़िंदगी की अजियतें हैं ना, ये किस्मत ने लिखी होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेड होती हैं। क्या उसने ख्वाजा सरा बनना चुना था, या उसकी किस्मत ने ख्वाजा सरा बनना लिखा था? जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, हर रोज़ हर लम्हा लोगों की चुभती हुई नज़रें और काट खाने वाले जुमले उसको खंजर की तरह चुभते रहे। उसकी ज़िंदगी का सारा सफ़र तपते सहरा में गुजर रहा था। बाज़ दफ़ा उसको ज़िंदगी के रेगिस्तान में नखलिस्तान की मुख्तसर सी झलक भी नज़र आई, मगर ये भी एक सराब साबित हुई। फ़िज़ा को एक लड़का मिला। फ़िज़ा ने उसकी नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी देखी, वो भी उसको अच्छा लगने लगा। फ़िज़ा का भी दिल चाहता था कि वो किसी की हो जाए, कोई उसका हो जाए, उसका भी अपना घर हो, बच्चे हों, प्यार करने वाला साथी हो। फ़िज़ा को उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन एक सफ़ाक हकीकत उसको पेशकदमी से रोकती थी, और वह सफ़ाक हकीकत उसकी शख्सियत का अधूरापन था, जिसका एहसास रात दिन उसकी रूह को ज़ख्मी करता रहता। और फिर एक दिन वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था, मगर होना तो था।
اس لڑکے نے فضا کو ایک جگہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر وہ بولا تم ایک خواجہ سرا ہو؟ او مائی گاڈ، میں خسرے سے محبت کرنے لگا تھا، وہ جو جگہ جگہ پہ ناچتا ہے، روڈ پر بھیک مانگتا ہے۔ فضا نے جواب دیا، ہاں ہوں میں خسرا، مانگتی ہوں میں بھیک، تو کیا صرف میں ہی بھیک مانگتی ہوں؟ یہ جو کروڑوں اربوں روپوں کی ڈونیشنیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی ڈونیشنوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں، کیا وہ بھکاری نہیں ہے؟ یہ کڑوا سچ اس لڑکے سے برداشت نہیں ہوا، وہ چلا اٹھا، بکواس مت کرو، اوقات میں رہو، 2 ٹکے کے پروگراموں میں ٹھمکے مار کر لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہو اور بات کرتی ہو عزت دار لوگوں کی۔ فضا نے بھی دو بدو جواب دیا، ہاں ناچتی ہوں، میں 2 ٹکے کے لیے ناچتی ہوں، میں ناچوں تو خسری اور کنجری، اور تم شریف لوگ جب بڑے بڑے پروگراموں میں ناچ ارینج کراؤ تو وہ آرٹ اور کلچر ہوتا ہے۔ ہاں ہوں میں خسری، کیوں بلاتے ہو تم شریف لوگ ہمیں اپنے بچے کی پیدائش اور عقیقے میں ناچنے کے لیے؟ بلا لو اپنی طرح کے عزت داروں کو، کیوں کہتے ہو کہ ان کی بد دعا سے بچو؟ ہاں پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں ہم، چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، کک بیکس نہیں کرتے، کمیشن نہیں کھاتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، ڈونیشنوں پہ مانگی ہوئی رقموں سے عیاشیاں نہیں کرتے۔ دلواؤ ہمیں نوکریاں، دو ہمیں عزت سے جینے کا حق۔ تمہارے ہسپتالوں میں علاج کے لیے جاؤ تو زندگی کی بازی اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ تم مکمل لوگ کہیں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ مردانہ وارڈ میں بھیجیں کہ زنانہ وارڈ میں۔ ہم پر آوازیں کستے ہو، چھکا بلاتے ہو، کھدڑا کہتے ہو۔ ہاں ہوں میں کھدڑا، ہوں میں خسری۔ ظالمو، سوچو تو صحیح، کیا ہم اپنی خوشی سے ایسے ہیں؟ اس دن فضا نے اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنے کی کوشش کی، واقعی وہ مکمل تھی، نامکمل تو ہم لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور شاید اسی لیے میری یہ کہانی بھی نامکمل ہی ہے۔ یہاں پہ اقلیت کی ریزرو سیٹ ہے، عورتوں کے لیے ریزرو سیٹ ہے، مگر ہمارے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اب یہ تو سوالیہ نشان ہے نا، وہاں پہ ہمارے انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ان کا جسم نوچ کے نا تو ان کو یوز کر کے پیسے دے رہا ہے، اگر وہ خواجہ سرا برا ہے تو وہ بندہ حاجی ثناء اللہ ہے۔